People who have excelled in various fields in social, economic, entertainment, education, literature, sports, and had won the hearts of not only Bengal, India, but the entire world. We take the honor on behalf of Tribe TV of honoring them this evening. The entire event is organized by Proyash Communication. Can we have a big round of applause for Proyash Communication? And special thanks to Mr. Tridip Chaudhary. The entire event of today's Utkorsho Somman is powered by Nature Cure Rice Brand Oil. Can we have a big round of applause for our sponsors? Etekan taram te tihin judi bon nyela Tribe TV par sermay lebet akada 2021 na 9 August jaha hilo do jegatari adim maha tahe kana ina hilo khon tarame ehob leda a tihin nuwa oktore setere kanai je jahai pathua ko laha hijuk kana ko napay olok padhat te ko lahawa kana unku arho udgau em rena kami hora sab akadai Tribe TV tihin Tribe TV khali West Bengal moto do bang tin West Bengal saw sawte Jharkhand Assam Odisha ona sawte Bihar reho menai kadeya ar adi logon ke Tripura hoy hijuk kana khali disom moto re do bang disom bahare reho judi bon leya Nepal Bangladesh nuwa ko khon ho Tribe TV ren aima gan nyanyaliya mena akat kuwa ar Tribe TV ya nuwa taram dahar re ape sanam kuwa duleur sara ghadi ge mena akada niya tayom arho abure nongkan hor mena akat kuwa jahaya enem disom lahanti re enem okoya sawhet lahanti re enem okoya do bang khelon re enem mena akada nongkan ge okoy ko do hulgariya ho mena ko tabona naha oktoren tik nongkan ko hor ho abu ko talare ko setere kana tihin abu bon baraya je noa bharat disom abu metang সংবিধান talate chalak kana noa bharat disom na সংবিধান bang tahen len khan jahana palen rule regulation niyam chet ten ho bang tahe kuwa ঠিক hoy noa সংবিধান tihin sanam adibasi ko badai hocho ko lagit te apnara parsi te badai hocho ko lagit te ge metang adi marang kami mendo translation rena torjoma rena jaha bharat disom na সংবিধান santari te torjoma wakadai olchiki akhor te tor mane olaka ai Sripati Tudu tihin khali nui West Bengal moto do banga gota bharat disom re mit nyutuman hor kanai tihin lekan din re uni marang montri then khona ho uni sarhawe nyam akada nuwa সংবিধান katitte nongkan mitang hor abu talare menai kadia jahaya taram dahar nase ho ekal bang algataya chida se nuya orak kan taya Bakura jela Khatra ঠিক onde khona e belong da se onde khona e hijugok kana naha oktore do uni Purulia jela re mena akar Sidhu Kanu Birsa University ren assistant professor legate mena ekadiya ar naha uni linguistic babot te hoy kami da atik onkani metang hor abu ko talare mena ekadiya sawhet re enem ma mena akat ge tihin unia sasapraute abu judi bon leya metang puthi sapraw akadai जुगजियर ऑनरहिया शारदा प्रसाद किसकु बाबते जहारे आज मतो तो बांग आइरन जाय पठुआ को कना को उनको हो ऑलरे उदगवा का कुआ ISBN नंबर अते ओना पुथि हो उछन कना खाली नियटुकु हो बांग उनिया सासापड़ावते मेटांग पाथाम हो मेना आकदा मेंदो तुले जोखा पाथाम सावहेद रेना तुले जोखा तो नोंकान मेटांग सावहेद रे एनएम हर आबु बन ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱤᱭᱟ नोडे हिजु लेगित ᱤᱧ ᱱᱮᱦᱚᱨᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ শ্রীপতি টুডু আমি মঞ্চে ডেকে নেব মানতান माननीय श्रीपति टुडू महाशय के जिनी भारतीय संविधान आमादेर सावताली भाषाय अलचिकी हरफे ट्रांसलेशन करेছেন नोंकान मेटांग मनान हर नोडे मन एम काते सरीगे आले होले मनुक कना तो नुई नोडे मन एम लगित ते इन नोडे होया शरदिंदु विश्वास আমি ডেকে নেব শরদিন্দু বিশ্বাস মহাশয়কে এখানে আসার জন্য তিহিন হাবি আবু যদি বনজেলা শ্রীপতি টুডু মিট প্রফেসর সাওহে দিয়ে ওনা সাসাতে পাথাম সাসাপড়াwi মিট লেতারে কমি ইদিউ কাদা সান্তাড়ি পার্সি লাগি সাওহেদ লাগি সাওতা লাগি লাহা ইদি দাই তিহিন ওনে ওনা লিটারেচার পাহাটা সে খোনাগে তিহিন ওনা মন চালাই হইব ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে আজ ট্রাইব টিভি উৎকর্ষ সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
সমাজকর্মী, কবি, সাহিত্যিক ছাড়াও আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হবে আজকের এই অনুষ্ঠানে। ট্রাইব টিভির পক্ষ থেকে আজ ট্রাইব টিভির উৎকর্ষ সম্মান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সমাজকর্মী, কবি, সাহিত্যিক ছাড়াও আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানিত করা হবে আজকের এই অনুষ্ঠানে।